তোদের অনেক ভুল হচ্ছে রে। কি ভুল হচ্ছে মা? তোরা ধুবে কম দিয়েছিস রে বালক। খুব কম দিয়েছে? আমি দেয়নি, আমার ভাগ্নে দিয়েছে। মা তুই কে আছিস মা? আমি ডিজে মারে। ডিজে কালি? আরে মা এখন ডিজে নাচ দেখবি? একটু দেখাও তো মা। আরে ডিজে কোথায় থাকছো মা? আমাকে দেখতে পাস না? আমি ভালো জায়গায় থাকি। কোথায় মা? বাথরুমের কাছে। বাথরুমের কাছে? আরে আচ্ছা মা, কি ভুল হয়েছে মা এই বাড়িতে? আরে কি খাই আগে জিজ্ঞেস করবি না? কি খাও মা? মানুষ পায়খানা করে ওগুলাই সঙ্গে বেড়াই রে। ওগুলা শুনে শুনে খাস? আচ্ছা মা বললে বালক কি কি লাগবে মা? শোন, আমার জন্য বেশি কিছু লাগবে না। কি লাগবে? একটা পাঠা দিলেই চলবে। আচ্ছা শোন, ভুটিটা আমাকে দিবি, মাংস তোরা খেয়ে নিবি। আচ্ছা আচ্ছা মা, বলছিলাম এই বাড়িতে কি ভুল হচ্ছে মা? তোর দাদার অনেক অত্যাচার করছে রে। अच्छा अच्छा माय हम भूल कर देले माय हाँ। तकर माफी काथी में सिया माय একটাই বুদ্ধি আছে। হ্যাঁ। তোর বউকে ভালোবাসবি हां हां আর সকাল সন্ধ্যা প্রণাম করবি। देख सुन, हां बहू घर के लकी है। लकी सिया मोबाइल में कोकरो कोकरो संग बोली है, कोकरो भालोबासे घर के लकी के नाम मारिए भैया। ना 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 सुन लिया? हां अच्छा माँ, শুন, আমি বেশিক্ষণ থাকবো না, আমার টাইম হয়েছে ক্রিকেট খেলার। আমি এখন সমানগর ফিল্ড যেতে হবে আমাকে। ओ क्रिकेट माँ क्रिकेट खेले आई? ए भैया भैया हाँ हमें को बात पूछे सिया 2025 में जो नया खाली रोड हो सिया हाँ हां इंग्लैंड साल से तू আমি পাঠিয়েছিলাম রে জগনিকে কিছু গেলে বলা। बाप रे बाप रे। ए भैया लाठी लग गया भैया ए भैया थाम थाम। ए भैया ए मौसी के कहा करिए? ए भैया ए मौसी काला हो गया। अरे कोनो उपाय मारे ये साली बाजी गिरनी काली आई थी रे। ये साला भूल गया से दाम बहुत देसाली नौकर करिए। अरे एक पैक मार ले तो सबका आने का ए हम सोचे कि तुम मोड़ गेले। हम जिंदा सादी देवरा सर हाथ तो काय तो करिए तो करिए था अरे मारे काय ये पूजा ही नहीं यार का पर ये चिट्ठी ना पड़ेगी ना तो भैया भाड़ा पड़ जाएगा ओ ए सुन